morning, kakailian, kabituka, kan ka BSU. Ay kata, kas itiya kanayon tayo nga idawdawat, sapay kumata ang tela tabimangon tatangag sapang si iisem, nagizay panpanunot kan puspuso tayo, tapno itikas takat siraragsak tayo latang mangpasambay, iti da ito yung agsapa, nga napnoan iti namnama. Pizza 2, iti bulan ti Disyembre 2025, December 2, 2025, day natuloy apong Martes, tatangal daw. Kadagiti amin nga nakatunin, iti da ito yung estasyon, iti naduma-duma nga komunidad, iti Benguet, Cordillera, kan Luzon, Maptang, ag sa padyon namin. Merry Christmas latang awan labas. Sige. At ito'y manan nga umay sumangbay, kada kita pagtangan, kan naplapayag yun, dahito'y BSU Technology Program. Dahito'y katisagsagot, iti Benguet State University, baban iti Office of Extension Services. Dahito'y garon nga programa, kat may salang kada kitiwagas, iti BSU, tapno maipadanon, wano maipalapayag na kana kayo, babaan iti DZWT 540 radyo totoo, dagiti na duma-duma nga teknolohiya, kan aminan nga napapatag na impormasyon, nga kaya TBS yung ibingay, nga iti tagtagay na puno pagarup tayo akat makatulong, kadagizay kaya't da nga tulong iti bagbagida. Sige, basta good morning, magandang umaga po. Iti dayto yung agsapa, antay rogyan dayto lesson 3. No, malagip yung akat nalpas tayo ti lesson 1, lesson 2. So, antay mairugi dayto lesson 3, iti dayto school on the air tayo on agroforestry. Ti lesson 3 tayo kat agpusipos is ay agroforestry systems kan practices. Dito manlangan iti last nga lesson tayo, iti dito nga sawa. Ti kangronaan nga panggap na dito main objective na dito lesson 3. Kat siyempre, ekspektaron tayo nga no malpas tayo nga mapag-istoryaan dito agroforestry systems kan practices. Kat kitan na dito sawa participants no anya itinagdumaan diay system kan diay practice, anya ba tinagdumaan ti no kuna tayo nga agroforestry systems kan no agroforestry practices kan no anya dagijay na duma-duma nga agroforestry systems kan similarly nga kuna ti sao no anya dagijay na duma-duma nga practices iti sidong ti bawat maysa nga sistema. So erugi tayo siguro isay saludsod nga anya bagamin ti kayat nga sawan iti agroforestry system. No kitkitan tayo dagijay nakasurat isay libro kuna nga it is a collective term of combining trees, crops and livestock to increase diversity, productivity, profitability and environmental stewardship. So agroforestry system garod ket isuti kadagupan dagiti na duma-duma nga practice, na duma-duma nga pamamaraan iti panaglalaok dagiti kaykayo, babasit nga kaykayo, ruruot mula nga pang-agrikultura ken animal para iti panagpangato iti makunkunang diversity wenno de pagkaada iti naduma-duma nga kalasi iti biag. Kan panagpangato iti apit, increase in production, panangi pangato lang iti ganansya, panangi pangato iti dayto iti ay ani at kita. No ngumaton ni ani ket masapol nga ngumaton ni kita. Kan di ay panakataripato, wano panakabantay, panakaiwan, iti aglawlaw. So, ada dagito 1, 2, 3, 4, upat nga terms nga isuti main na kuma classroom tayo ayan tayo kat the key terms towards agroforestry system. Ito di ay diversity, productivity, profit. Di ba? Profit ka ganansya. Profitability kan
environmental stewardship. Panangi paado kadagiti na duma-duma nga kalasi iti biag, agbibiyag, panangi pangato iti apit, panangi pangato iti kita, kan dati panakaaywan, panakataripato iti aglawlaw. Iti kaaduan nga libro, wano dagiti no dagitoy experts, dagiti no kuma iti conferences, kadawayan ket pag sinsino katanda. They ay interchangeably used iti systems kan practices. Ano maminsan ket day kung kunada nga sistema, ket isuman lang dagay kung kunada nga practice, ngam para iti daytoy nga particular nga sawa, ket i-define tayo lang ti practice nga kas mas specific isuna. Wano mas particular isuna, ikumpara iti sistema, wano systems. Dalawlawa ti sakupan na no kuna tayo nga agroforestry system no ikumpara tayo iti practice. Ti maysa nga agroforestry system ket mabalin nga addaan iti maysa wenno ad-adu nga practices. So kunana iti libro, An Agricultural Practice denotes a distinctive arrangement of components in space and in time. So let's say de kung kuna tayo ngaron nga iti may isang sistema ket noan niya dagijay naduma-duma nga practices isay mabalin nga apektaran iti kinalawa de area, siguro nabasbasit nga area ket basbasit mo dagay practice para isay may isang nga system uno no mabibiit kasi time ti napag-uusapan ket amanganta the longer time no nabaybayag ket mas ad-ado dagijay romual nga practices pati mala iti system. So kasi apo ket no kuna tayo mga agroforestry technology, of course dagitoy diay kunana iti English, it refers to the innovations or improvement usually through scientific intervention to either modify an existing system or practice or develop a new one. So no kuna tayo nga teknolohiya, daytoy dagijay siguro aket ti maysa baro day invention nga kuna tayo. Baro nga sistema o no baro nga practice mabalin mga na-improve, na-modify, dahito de kunada nga innovation. At dati sigod nga teknolohiya na nayunan iti basit, nagpusipos iti basit, na-innovate nga kuna iti English, iso nga makungkuna nga innovation, na nayunan. So, kasi apo ti agroforestry technology. So talo dagita nga common terms nga antay ito pagtutungtungan, agroforestry systems, agroforestry practices, can agroforestry technology. Sige. So sumaruno mga antay-istoryaan di ay noan niya dagijay makunkuna a criteria para iti agroforestry system. Uno anya dagijay kailangan nga makita tapno maibaga nga daytoy uno dajay ket maysa nga agroforestry system. Adda dagay kuna iti English nga criteria, requirements tapno daygaron dayay maysa nga maisay-sayang kat iti maysa nga lugar, maysa nga area ket makunkuna nga agroforestry system. At dati talo nga antay pag-iistoryaan nga criteria ket ti umuna productivity. Ngayon, imuna latta ti productivity no kasatno nga pangatuan kunana ditoy, it is a proper combination of crops and technologies to achieve an acceptable product mix to increase the farmer's income and improve his living condition. Kaya't nangasawan, no saan na nga maipangato ti production, saan na nga maipangato iti apit, ay kat saan gayam nga maibaga nga agroforestry system. Ngam nung kuna tayong productivity, ag-produce ni farmer, ag-produce di ay daga, kaya't nangasawan na ngumatumat ati kalidad na di ay daga. In terms of adade kung kunada nga soil and water conservation, fertility improvement, then na-discuss tayo dito yung microclimate improvement.
Dahil kung kunatayo idi nga no surutan dagitoy konsepto iti agroforestry at dagay shade trees nga kung kunatayo tapno saan nga ang direkta diyay sinag ni Apo Init ijay daga kat maikan iti napinpintas nga avenue, napinpintas nga lugar dagitoy microorganisms. At dati ay nag-text, nagsaludsod nga kunana nga ditoy ayan mi kat madi nga malinungan dagizay mula ta mas umado ti sakit, mas umado ti buot kunana. No kunata yung shading, no kunata yung malinungan sa amat nga diyay ipaturay tayo nga sumipnget ijay sirok dagitoy kay kayo. At dati ko na nga manage nga shading. Kahit nga sawen, ma-prone maladag ijay kay kayo, no inabungan da aminan dagi dapat nga saan nga maabungan. So, day kung kunata yung malinungan dagi ijay mula, kat saan mga day kuna iti English nga not to the extent nga sumipnget ijay sirok. Not to the extent nga saan nga mainitan. Mainitan lang tamat ang kontrolado kasalakas jay. No kumata naka-greenhouse, di ba? Mainitan mo lang ijay sirok ngam na-control iti panagsarak ti daytoy init, day pudot, depende no niya ti ikabil mo nga atap puno bubong na di greenhouse. Kasi ay mala di ay kayo. Di ay sumaruno iti productivity kat daytoy makungkunang nga sustainability. Daytoy ay panagtuloy-tuloy dagiti benepisyo nga maala no surutan dagitoy agroforestry systems. Sustainability di bulsa, patinayon nya pa di agsarday. Yan, sustainable. Di agsarday nga panagsarak iti kwarta. O sustainable di bulsa di tao. Sustainable di ay daga. Di kung kunatay garot tatay nga narigat mat nga apit tayo nga apit kat maibibos matan dagi jay nutrient element dagi jay taraon ijay daga nga para kuma ijay mula nga sa ang mga masuksukatan di masusustain lang kat di ay bulsa ni tao. So no kunatay nga sustainability di ay patinayon di agsarday nga panagserrek iti kwarta ijay bulsa ni tao kandi ay patinayon di agsarday nga panakaayawan na maladi ay daga tapno tuloy-tuloy nga agproduce tuloy-tuloy nga dati maapit kandi ay tuloy-tuloy di agsarday nga panang sustain iti aglawlaw, panaka-protekta iti aglawlaw, panaka-conserve iti environment. Ti may katlo, pangtalo, isay kung kunata yung criteria kat daytoy adaptability kan acceptability. Dapat nga maianurot matlang dagitoy nga sistema kadagi jay kultura iti tao, tapno akseptaran da, tapno suportaran da. Dapat nga saan nga maikontra kadagiti tradisyon iti umili. Dagijay makunkuna nga innovations, wenno dagijay panang-improve ti maysa nga teknolohiya ket saan nga makaited iti panagpiggad iti umili. Tauray no pangaton na ti apit, pangaton na ti kita, no di mo lang nga kaya nga kanan ni tao dajay produkto ay ket saan man lang nga maikonsidera nga agroforestry system dajay. So kasi apo di ay talo nga criteria i-summarize tayo lang. Umuna ket di ay productivity. Masapol nga iti agroforestry system ti may isang tumtumbukan na, ti may isang punteriana ket di manayunan ti production, manayunan iti apit, tapno agtuloy nga manayunan ti kita. May kadwa ket dajay sustainability. Panang sustina, panagtuloy-tuloy, di agsarday, sustainable ti bulsa ni tao, sustainable madi daga, sustainable mati aglawlaw, kan di may katlo, kat adaptability, wenno di ay acceptability. Nga kaya
kan kayat ti tao nga iadapt, kayat da nga akseptaren, ta saan nga maikontra ijay kultura da, saan nga maikontra ijay siguro kaugalian, de na insigudan nga aramidan da. Ta siyempre, no mabigla ka mga pasangwan da iti innovation, kat narigat gayam nga matilmon, di tayo maakseptar, di tayo nga maada. So, kasi apo, tayo panangrugi, iti na ito'y lesson 3, kat anyangay nga ron, kat oras manan, antay ipatingga, dito yung nga kanito, dito yung antay panagpapatang tatanga oras, tatanga agsapa, kat no dalat ta dagijay sa lunsod, di kay bumdang nga mangipatulod, isay text line tayo, 0949-142-5115, kat antay tumanan ituloy nga agi-istoryano bigat. Kabayatan na, ipulang mida kayo kada Sir Aljon para iti kanayonan nga damdamat kan serbisyo publiko. Iti nagan, daytoy BSU President, Dr. Kenneth A. Larwan, daytoy Vice President for Research and Extension, Dr. Rosento Ayan Silumbres, daytoy Director, iti Office of Extension Services, Dr. Cheryl Silaonyo, daytoy Director, iti IFSA, Sir Christopher P. Diponyo, daytoy Section Head, iti College of Agriculture, Department of Crop Science, Agroforestry Section, Sir Jimmy A. Wakat, kan of course daytoy nagagat nga staff iti Office of Extension Services nga makadkadwa tayo iti technology, kan of course iti daytoy SOA, Alex Mention. Daytoy kabito kayo nga mamirumiraot ngam naragsak. Tinusuday pan, mapamakpakada kan mga ibat-bati, tinapnon namnama nga agsapayo amin. Maraming thank you, kakailyan, kabito ka, kan ka BSU!